हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल इंद्रनील्स पाठशाला। इंद्रनीलेर पाठशालाय तोमादेर सबाइके स्वागत। आज के आमरा जानबो चाँद सम्पर्के, जे चाँदके आमरा सब समय देखते पाई छोट्टोबेला थेके। सेई चाँद सम्पर्के किछु इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आमी एई भिडियोते रेखेछि। तोमरा सबाई भिडियोटा शेष पर्यन्त देखो, अनेक किछु जानते पारबे। ता चलो भिडियोटा शुरू करा जाक। पृथिवीर एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह हलो चाँद। चाँद जखन पृथिवीर खूब काछे अवस्थान करे तखन ओई अवस्थाके बला हय सुपारमुन। पृथिवी थेके चाँदेर शतकरा 57 থেকে 59% आमरा देखते पाई बा देखा जाए। चाँदेर सबचेये उঁচু पर्वतेर नाम मन्स हिउजेन्स। चाँदेर अक्षतल पृथिवीर अक्षेर साथे 58.48 डिग्री कोणे थाके। चाँदेर व्यास 3480 किमी। यदि चाँदे कोनो विस्फोरण हय तखन तार आवाज पृथिवीते कखनो पौঁছাবে ना, कारण चाँदे वायुमंडल नेই। एक मासे दुटी पूर्णिमा होले द्वितीय पूर्णिमार चाँदके बला हय ब्लू मुन। चंद्रग्रहण हय पूर्णिमाय। चाँद और पृथिवी जखन एके अन्येर थेके सबचेये बेशी दूरे अवस्थान करे तखन सेई अवस्थाके बला हय अप्रभु बा एपोजी। चाँद और पृथिवीर मध्य दूरत्वटा जखन सबचेये कमे जाय तखन ताके बला हय अनुभु बा एपीजी। पृथिवीके एकबार प्रदक्षिण करते चाँदेर समय लागे 27 दिन 7 घंटा 43 मिनिट बा 27 दिन 8 घंटा। जखन चाँद सूर्य पृथिवीर केंद्र एक ही सरलरेखाय अवस्थान करे तखन ताके बला हय सीजीगी। चाँद पृथिवीर पश्चिम थेके पूर्व दिके घोरे। चाँदे रामधनु देखा जाय ना, कारण चाँदे मेघ नेই। पृथिवी थेके चाँदेर दूरत्व 3,84,400 किमी। चाँदे जे गर्तगुलो आछे ताके बला हय क्लोभियास। चाँदेर कृष्णवर्ण समतल भूमिके बला हय मारिया। चाँदे प्रथम चंद्रजान पाठिয়েছিল আমেরিকার নাসা এবং সেই চন্দ্রযানের নাম ছিল অ্যাপোলো 11। प्रथम चंद्रयान অ্যাপোলো 11 নিয়ে যাওয়ার জন্য যে রকেট ব্যবহার করা হয়েছিল তার নাম ছিল স্যাটার্ন VSA 506। চাঁদের অন্তরিক্ষে সবচেয়ে প্রথমে যাওয়া মানুষ হলেন নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন। চাঁদের মাটিতে সবচেয়ে প্রথমে পা রেখেছিলেন নীল আর্মস্ট্রং। ভারত নিজেদের চন্দ্র মিশনে চন্দ্রযান 1 পাঠিয়েছিল 22 অক্টোবর 2008 সালে। চন্দ্রযান সাফল্যে ইসরো চাঁদে যে নতুন গহ্বরের খোঁজ পেয়েছে সেটির নাম রাখা হয়েছে সারাভাই ক্রেটার। পৃথিবী ও চাঁদের মাঝখানের ক্ষেত্রকে বলা হয় সিসলুনার। নদীতে জোয়ার ভাটায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব থাকে চাঁদের। চাঁদে দুজন ব্যক্তি একে অপরের কথা শুনতে পায় না, কারণ চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই। চাঁদের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে সময় লাগে 1.28 সেকেন্ড। চাঁদে থাকা ব্যক্তি আকাশের রং কালো দেখবে, কারণ চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই। নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন যে চন্দ্রযানে করে চাঁদে গিয়েছিলেন তার নাম অ্যাপোলো 11। তারা গিয়েছিলেন 20 জুলাই 1969। চাঁদের জন্ম বৃত্তান্তকে বলা হয় সিস্টার থিওরি। দ্য স্টাডি অফ দ্য মুন ইজ কল্ড সেনলজি, মানে চাঁদ নিয়ে পড়াশোনাকে বলা হয় সেনলজি। আজ এই পর্যন্ত। যদি তোমাদের ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করতে ভুলো না কিন্তু। আর তোমরা কে কোথা থেকে আমার ভিডিওগুলো দেখছো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। থ্যাংক ইউ।